Poštovani pčelari, za seleće pčelare veliki izazov izvrcati suncokretav med, jer pored vrcanja moramo pravovremeno odraditi niz radnji, poput saniranja bezmataka, tretmana protiv varoje i drugo, kako bi uspješno zazimili pčelinje zajednice. Za brzo vrcanje pored vrednih ruku potrebna je dobra tehnička logistika. U ovom videu ću pokazati kako to radim. Što se tiče mojih potreba, ja sam zadovoljan. Naravno, u budućnosti ću napraviti još neke izmjene kako bi unapredio proces. Na prvom mjestu je neko ko rukovodi samim procesom. U ovom slučaju je to moja supruga. Proces kreće sa električnim potklopačem koji se najviše koristi na našim prostorima sa dve rotirajuće osovine sa grebalicama. Pokreće se nožnim prekidačem, ima tank sa sitom za med. U skorijoj budućnosti skidam tank i otklapač ide direktno na korito sa ramovima iz razloga ekspeditivnosti. Mana, uslovno rečeno, je što skinuti vosak je smrbljen i sa medom veoma konzistentan, ali je rješenje za to takozvani spinner koji ćete vidjeti u nastavku videa. Naredna radnja je ručno skidanje voštanih poklopčića sa ramova gdje to nije uspeo otklapač u korito sa odsjeđivačem za vosak. Korito, kao i većina ostale opreme, je izrađena od prokroma predviđeno za prehrambenu upotrebu. Potom se spremni ramovi stavljaju u vrcaljku. Vrcaljka je kasetna i posjeduje 6 kaseta u koju mogu da se smeste dva polurama. Automatika pogona je veoma podesiva što se tiče brzine i vremena vrcanja, što je prilagodljivo za različite vrste meda. Med iz vrcaljke se ističe u takozvanu kadu za separaciju meda i voska. Kadu sam lično napravio zbog veličine, jer su kupovne previše velike, a veoma su skupe. Kao što se vidi, med ulazi u kantu koja pri dnu ima otvore koje ga dalje ispuštaju u kadu. Velika količina voska ostaje u kanti, a ono što prođe ostaje na površini što omogućava pumpi da izvlači poprilično filtriran med. Pumpa promera 25 mm med ubacuje na fino sito, posle koga se smešta u burik. Na kraju, najzanimljiviji deo priče koju sam najavio na početku, takozvani spinner ili vrcaljka za voštane poklopčiće koje je od ove godine u upotrebi. Centrifugalnom silom se med razdvaja od voštanih poklopčića. Opet, napominjem, ova vrcaljka je neophodna za one koji koriste otklapač sa grebalicama, a na kraju ćete vidjeti i zašto. Ako uzmemo u obzir da je kanta teška 0,67 kg i da smo u nju stavili skoro 7,9 kg poklopčića, posle vrcanja dobili smo 4,15 kg meda. Veliki pozdrav i hvala za gledanje videa, uz napomenu da sve ove mašine zaslužuju da budu detaljno očišćene za narednu sezonu.